भोगेश्वर्यगतिप्रति भोगेश्वर्यप्रसक्तानां नयापमुदचेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादो न विधीयते त्रैगुण्यं त्रिगुण्यं वेदा निश्चैगुण्य भवार्जुन यद्वन्तो नित्यसत्त्वतो निर्योगक्षेम आत्मवान् ज्ञानतौजमाने सर्वतः संस्कृतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्सर्वकर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धसिद्ध्योतमो भूत्वा समत्वं उच्यते दूरेण योगरक्षणा भूतियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विष्य युक्तो जहातीहा उभे सुकृतदुषुते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता फलं त्यक्त्वा